لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته الطاهرين المعصومين المسلمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدقه رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. علماء کرام حاضرین ذوی الاحترام اور جملہ خواتین حضرات فقدن و خلاق علم رب العزت حضور محمد سلام طیب اللہ حبیب کے بیار اور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلسفنا آل طاہرین بنی شان اعتصم جنون سلام التوفاق قائدكم تقدمه في بعض محرم الحرامي بين الجلس المجلس مناسبة لشمس خدمته سورة توبينا آيات مباركة تلاوت بشرف حاصل بسعى دعا قبول میں وقتنا ساعتنا لمحاتنا اوقاتنا ظلم سے تقریر آغاز سنگتن گامی التجاب و درگاہ الہی نویل یہ پروردگار تمام مسلمان بسا بشرین گرمالا اللہ نا اللہ رسول اطاعت پہ ائمہ خدا علیہ السلام پہ تعلیمات سیرت کا دی اور جملہ حاضرین کا تمنا چیزوں سے ذکر شاستر لگا جملہ دلی شرعی حاجن نسل کے تمام تمنا کے رسول پورا بچ گیا اللہ کافی بھی کا مزاد کرا شکر نہ کیوں دنوں سے انشاءاللہ گھر پہ تفصیلات دعا وعلى كلاك مين بسلسلة الجمال مناسب سماعة إنما الأعمال بالنيات أعمال كاملات فنيات كبين تصور كسي نيات كسي ديك النصر حسين نياز الله من الله سو إن شاء الله تلاوت کردہ آیت کریمین اللہ تعالیٰ سے قسم ہے ان الذین یؤذون اللہ چھتی کا دینی سمجھے دے جماعت کسی خدا عزت میں ورسولہ دون اللہ رسول عزت میں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ نے اللہ رسول اللہ عزت تنگھن اللہ قرآنی نتیجوں پیش کرتے لیکن نتیجہ اس چیک پر ہم دنیا سن ہم اوبا سن کو لانتی ہیں یہ عزت میں ربی دے جونی پاراش ہے سر سے کم آخرت یہ شغا عذاب چکی وعید سنائے گئے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينًا اللہ اللہ رسول اللہ عزت مدھن اللہ بلا قیامت جغلان اور رسوتون عذاب مدھن تیار بسے دن تلاوت کرتا سورہ توبہ آیت نمبر 61 ترجمہ روش
दिल सहमा आयत मुबारकिन अल्लाह ना अल्लाह रसूल इसकी जिक्र हो सके दिन बल्कि गालिबन सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 सूरह तौबा आयत नंबर 61 पिनो सिर्फ सहमा रसूल बारे में कसल हुआ मौजूद चीज बहुत ही अहम है इतना थोड़ा सा तवज्जो का इस्तेमाल उम्मीद है और दवालत से गुरेज बस इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर मगर जामे में तबीयती कोशिश बरकरार है दिल सहमा ने कसल हुआ वल्लज़ीना युज़ूना रसूल अल्लाह देमी सोमसी अल्लाह ये रसूल अज़ियत मिन्ना दोई पादाश ने जुर्मिनु खुला सजा को कुरान से वारने 25 मिनट ज़बना लहुम अज़ाबुन अलीम दुल्ला दर्दनाक अज़ाब यानी कि अज़ाब मुहीन और अज़ाब अलीम इसका कुरान से गुमगे आया फिर सूरह अहज़ाब अल्लाह ना अल्लाह रसूल और रुस्वाकुन अज़ाब दूसरा सूरह तौबा दी आयत किनो अज़ाब अलीम ही वहीद सुना तो इंशाअल्लाह मौजूद सुखन को अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकाम को कुरान व हदीस रोशनी ये अहले बैत की हस्ती में मकाम व मंजिलत को दीनी खदमात को कुरान अच्छी बयान में और हदीस अच्छी दिल सहमा आयत मिसकी